अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। दिल से बनाओ। ज़मीर व ज़र्फ़ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर व ज़र्फ़ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज भी आप सब लोगों के लिए, हमारे सभी मुहिब देखने वालों के लिए यही दुआ कि आप लोग हमेशा, अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश व खुरम रहें, बसेहत व सलामत रहें, और जो भी आपने ज़िंदगी में मंसूबे बनाए हैं अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाबियों और कामरानियों से नवाजें। आज भी अपने मुकर्रर वक्त पर एक नया शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर, और आज एक बहुत ही अहम शख्सियत से, बहुत ही मुक़्तदिर और मोहतरम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा 9 बजे तक। आज मैं रहूँगा प्रोग्राम में काजी मोहम्मद अम्मार, और मेरे साथ रहेंगी अरीबा। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बताइए, आज संडे है, आपके क्या प्लान्स है संडे के दिन? तो आज रिफ्रेशिंग डे रहता है। देखिए, ये संडे जो है ना, ये बार बार इस याद दहानी के साथ आती है कि हमारी ज़िंदगी के मामूल में वक्फा बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ठहर जाना, ज़रा थम जाना, ये बहुत ज़रूरी है। तफरी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस हकीकत को हम अमूमन अपनी ज़िंदगी में नज़रअंदाज ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आजकल ग्लोरीफाई किया जाता है वर्क कल्चर को, हसल कल्चर को। कहा यह जाता है कि 24 घंटे में से अगर 18 घंटे आप काम करते हैं तो आप CEO बनेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आप CEO तो बन जाएंगे, लेकिन आप ज़हनी तौर आपकी ज़हनी सेहत बड़ी मुतासर हो जाएगी, आप एक मरीज बनेंगे। तो ये जो जिस तरह से इस काम को, ओवर वर्किंग को ग्लोरीफाई किया जाता है, यही वजह है कि आजकल लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और बाकी ज़हनी अमराज में मुब्तला हैं। आज देखिए संडे का दिन है, कितने ही लोग कुछ प्लान करते होंगे, कोई मंसूबा बनाते होंगे। हमारे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, वकेशंस चल रही हैं, उनका मुतालबा भी है अपने माँ बाप से कि हमें वकेशन पे लिया जाए, हमें सैर व तफरी पे लिया जाए। लेकिन कितने ही माँ बाप हैं जो इस बात की अहमियत को समझते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, काम काज भी ठीक है, लेकिन आज के दौर में आज का दौर जो तकाजा करता है एक इंसान से कि आपको हमेशा डटे रहना है, जद्दोजहद में रहना है, कंटिन्यूसली काम करना है मुसलसल, तो ये सारे तकाजे पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी हो, हम अपनी वेलबींग के लिए काम करें, हम अपनी हैप्पीनेस के लिए ज़रा सा वार करें। आपने सही बोला कि ठहराव ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बस उस रेस में लगे हुए हैं, और चूंकि आपने बच्चों के हवाले से बात की थी, हमारे यहाँ जहन में है कि बच्चों को छुट्टी इसलिए मिलती है क्योंकि गर्मी बाहर बहुत है, जो कि सही भी है। हम लोग को वेकेशन मिलती है इस पॉइंट पे बच्चों को, क्या ताकि इस हीट में वो जो है स्कूल वगैरह में वहाँ क्योंकि काफी एनर्जी यूटिलाइज होती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपने बच्चों को जो है घर में कैद करके रखें। एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद ये आपके लिए एक वक्त होता है कि आप उनके साथ एक कनेक्शन क्रिएट करें, स्पेशली वो पेरेंट्स जो बहुत वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, कि आपका बच्चा आज के दौर में एक लोनलीनेस
چیز سے ڈیل کرتا ہے شاید جس سے آپ محروم ہیں. آپ اس آئیڈیا سے محروم ہیں کہ آپ کا بچہ ایک سچے دوست کے لیے جو ہے ترس رہا ہے, کھوکھلا محسوس کر رہا ہے, کیونکہ آج کے دور میں اسکول کا بھی جو دوست ہے وہ بھی اپنے کام میں اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس وہ دوستی جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی, شیئرنگ, لو, ایک دوسرے کے گھر آنا, جو اتنا بھی وقت نہیں. بالکل صحیح. اور آپ نے جیسے اسکول بچوں کا ذکر کیا, تو یہ سب تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ تعطیل شروع ہو اور ویکیشن شروع ہو, لیکن اس میں بھی پھر سمر اسائنمنٹس ان کو دیے جاتے ہیں جس کے ساتھ پورا دن صرف ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی والدین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہماری یہی رہے گی کہ آپ کو بھی ویکیشن کی ضرورت ہے اور آپ کے بچوں کو بھی ذرا تفریح کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ چونکہ ہمارے یہاں تو بیرون ریاستوں سے اور ملکوں سے لوگ آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے, اور اتنا پیسہ خرچ کر کے, اتنا وقت صرف کر کے یہاں پہ آتے ہیں. یہاں کی جو یہ خوشگوار فضا ہے اور یہاں کی جو صحت افزا مقامات ہے, تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ کوئی پلان بنایا جائے اور اپنی بھی ریکریشن ہو, تفریح ہو, ذرا ذہنی فراغت حاصل ہو, قلبی سکون حاصل ہو, اور اپنے بچوں کی خوشی کے لیے بھی ہم ذرا سوچیں. خیر, یہ تو تھی صبح صبح کی کچھ اہم ضروری بات جو ہم نے آپ تک پہنچائی. کچھ اپڈیٹس بھی ہم پہنچاتے ہیں. جی بالکل. موسم اور ٹریفک کے حوالے سے, موسم کے حوالے سے بات کریں ناظرین, سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ آج 28 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے اور کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. جموں کے حوالے سے بات کریں, دن کا زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. نیشنل ہائی وے پہ بات کریں اور ٹریفک موومنٹ کے حوالے سے, تو آج دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے اور بڑی گاڑیوں کو نویوگ ٹنل سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. ایس ایس ٹی روڈ پہ آج مینامرگ سے سری نگر کی طرف چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے اور مغل روڈ پہ دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے. بڑی گاڑیوں کو شوپین سے پونچھ کی طرف چلنے کی اجازت ہے. جی بہت بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے اریبہ. اور ایک اپڈیٹ ہم یہ بھی دے دیں اپنے ناظرین کو, آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے ان کا تعلق براڈ کاسٹنگ سے ہے, ان کا تعلق ادب سے ہے. اور آج اگر اس لفظ راون یہ اس خطا کی ذرا سا آج تیت سٹلواٹ ویٹرن بہت اس نش, اگر اس ذرا کجر ہیو گھ پھوک تہ گھ تو اس خطا کی تمن ست کرناو تہ ضرور ملاقات تو بی اخبار سرخی تہ تہ تام واتنو مگر یم وقف. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جین کے, اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ تک ہم اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں. ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اور اس سے سرخی, یوزیبل میڈیسنز ڈمپڈ ان گاندربل کینال spark health scare, locals alarmed, drug department investigating, health department washes hands of matter. جی میرے پاس بھی ایک انگریزی اخبار ہے, اسے سرخی, after short interval tourist destinations again witnessing stream of tourists but preservation of ecology and aesthetic sanctity of such spots highly warranted in Kashmir. اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس میں سے یہ خبر, جموں کشمیر فیملی آئی ڈی بنانے کے مشن پر گامزن, چیف سیکرٹری نے اسٹیک ہولڈرز کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا مشورہ دیا. جی اردو روزنامہ میرے پاس, جموں و کشمیر ٹریفک پولیس کے جانب سے سفری ہدایت جاری, خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی. جی ایک اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے, سری نگر پولیس نے ایک منشیات فروش کی قریب 50 لاکھ روپے مالیت کی غیر منقولہ جائیداد کو NDPS ایکٹ کے تحت ضبط کیا. جی میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے, اس سے سرخی ہے 3.6 میگنیٹیوڈ ارتھکویک ہٹس JNK. اسی اخبار سے ایک اور سرخی, برننگ اسمیل ان کیبن, چنئی باؤنڈ AI فلائٹس ریٹرنڈ ٹو ممبئی. اردو روزنامے سے یہ سرخی, وزیر اعلیٰ نے SKICC میں مشن یووا کا آغاز کیا,
JNK میں کاروباری مواقع پیدا کر کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا وعدہ کیا. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ اس سے سرخی ہے. سال 2023 سے 2024 میں طالبہ کی تعداد میں 5% کمی، 848 اسکول طالبہ کے بغیر. اسی اخبار سے ایک اور سرخی، امرناتھ یاترا حقیقی معنوں میں عوامی یاترا، ہر شہری اہم شراکت دار. لیفٹیننٹ گورنر مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت. جی اس انگریزی روزنامے سے یہ آخری خبر بہت خوشائند خبر ہے. وائلڈ لائف انسٹیٹیوٹ آف انڈیا رینکس داچھی گام نیشنل پارک ایز بیسٹ مینجڈ ان دا کنٹری. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم نے آپ تک پہنچائی. آج جس شخص کو ہم متعارف کرانا چاہتے ہیں اور جن سے ملاقات آج پروگرام میں ہوگی، غالب کا ایک شعر اس طرح کی ہستیوں پہ بڑا صادق آتا ہے کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. آج کے ہمارے مہمان نہ صرف ایک شخص ہیں، ایک شخصیت ہیں، بلکہ بجائے خود میں ایک انجمن ہے جن کا تعلق براڈ کاسٹنگ کے فیلڈ سے رہا، پروگرامنگ کے فیلڈ سے رہا، اور اپنے دور میں ایک ایسے بینچ مارک قائم کیے جو آنے والے تمام براڈ کاسٹروں کے لیے مشعل راہ ہیں. اور ادب، شعر و ادب کی بات کریں، نثر کی بات کریں، ترجمے کی بات کریں تو ان کی ایک چھاپ ہے. ان کی آواز، ان کا انداز، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. بہت ہی مائع ناز اور بہت ہی مشہور و معروف براڈ کاسٹر جناب شمشاد کالواری صاحب آج ہمارے مہمان. السلام علیکم جناب. السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK. شکریہ. میں بھی آپ کی طرف یہی الفاظ دہراؤں گا آپ کے لیے جی، زیادہ تعریفیں کی تو شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اور آپ کو ہمارے والدین بھی سنتے آئے ہیں، ہم نے بھی سنا ہے، اور جس طرح سے آپ نے پروگرامز کو پیش کیا ہے، کنسیو کیا ہے، پریزنٹ کیا ہے، شاید ان سٹینڈرڈز کو اب ہمارے لیے چھونا ناممکن سی بات ہے، لیکن جتنا بھی ہم عکس کر سکیں اپنی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں. چونکہ وہ ایک شعر ہے کہ ہمارے دل کو ایک آزار ہے، ایسا نہیں لگتا کہ ہم دفتر بھی جاتے ہیں، غزل خوانی بھی کرتے ہیں. تو آپ کا بھی یہ معمول رہا ہے، آپ دفتر بھی گئے، آپ نے اپنا تخلیقی سفر بھی سائڈ بائی سائڈ جاری رکھا، لیکن یہ جو سارا سرمایہ ہے اس کو چھاپا آپ نے اپنی سبکدوشی کے بعد. کیا وجہ ہے؟ یہ نوکری سے فرصت نہیں ملی کہ آپ نے پرپزفلی ایسا کیا؟ پہلے میں تمام ناظرین سامعین کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. بڑی مدت کے بعد ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ایسے دو بدو، اور میرا تو رشتہ ہے جی 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 بالکل سامعین کے ساتھ ہی، ناظرین کے ساتھ دوردرشن سے بھی رہا ہے، کیونکہ میں یہاں سے خبریں پڑھ رہا تھا اور مختلف پروگرام پیش کر رہا تھا، تو پھر ریڈیو میں تعیناتی ہوئی دونوں جگہ سے. یہ ایک ہی ادارہ ہے پرسار بھارتی. ہاں، تو اس لیے ان کے ساتھ رشتہ ہے. وہی رشتہ اس وقت ریوائیو ہو گیا، اس کے لیے تمام مینجمنٹ کا شکریہ کہ موقع دیا. اب جو آپ نے سوال کیا، ہم اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہ آ گئے جب یہاں حالات دیگر گون تھے. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹیشن پہ اس وقت 23 پروگرام آفیسرز ہوا کرتے تھے، پروگرام ایگزیکٹیوز. تو وہ سکڑتے 4 پہ پہنچ گیا. اچھا، 4 لوگ رہ گئے ٹوٹل. تو 23 لوگوں کا کام کرنا پڑا 4 لوگوں کو. اس پہ ہمارا جو دوسرا سٹاف تھا دوسرے رینکس کا، انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اس میں، لیکن ذمہ داری تو ہمارے کانوں پہ تھی، اور اس لیے دن رات ہم نے کام کیا. نہ ہم نے دن دیکھا نہ رات، نہ چھٹی دیکھی ہے نہ ورکنگ ڈے دیکھا ہے. ہر وقت ہمارے لیے ورکنگ ڈے تھا. اس وجہ سے اپنی نجی کاموں کے لیے ہمیں فرصت نہیں ملی. لکھتے تھے اور لکھنے کے بغیر کوئی چارہ تھا نہیں. جی، اسکرپٹس وغیرہ لکھنے پڑتے. دن میں جو براڈ کاسٹ کرنا ہے ان دنوں ٹیلنٹ بھی آیا کرتے نہیں تھے. جی، بیکار چل رہا تھا سیدھی سے. تو آپ کو خود مینیج کرنا ہے.
یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ایسے ادارے ہیں جہاں آپ کو ٹائم کی پابندی کرنی ہے. آپ کو کیا بھی حالات ہوں آپ کو پہنچنا ہے. میں ایک مثال دے کر دوسری بات پہ آ جاؤں گا. ہمارے ایک اناؤنسر ڈیوٹی پہ تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی رات کے وقت. اچھا. تو ان کی مارننگ میں ڈیوٹی تھی. کیا کریں گے؟ لمیٹڈ فیملی ہے, اپنی فیملی, والدہ کی وفات کا غم, یہاں سے ذمہ داری. تو ان کے بچے اب کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ہی آرگنائزیشن میں. تو انہوں نے کیا کیا, ڈیوٹی ہے, ماں کی ڈیتھ ہو گئی, انہوں نے لاک کیا کمرہ. صبح آئے ڈیوٹی, ٹرانسمیشن اوپن کیا. تب تک فون پہ ان دنوں یہ موبائل فون وغیرہ تھے نہیں. فون پہ ان کو اطلاع کر دی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, انتظام کر لیجئے, تب تک میں پروگرام پیش کرتا رہوں گا. وہ پروگرام پیش کرتے رہے. جب ان کا ریلیور آ گیا تب وہ نکلے اور وہاں یہ وہ ڈیوٹی ہے. اس کا اندازہ وہ لگا سکتے ہیں جو آپ کے آس پاس میں لوگ ہیں جو آتے ہیں, اور ہم چونکہ نظر میں آتے ہیں, وہ لوگ جو نظر نہیں آتے ہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ جو نظر آتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے ہم تو شاید وہ نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ فرصت نہیں ملی. لکھتے تھے. تو اس کے بعد جب فرصت ملی ہم نے اپنا شروع کر دیا. اور پہلی فرصت میں میں نے ایک ترجمہ کیا تھا, کرائم اینڈ پنشمنٹ ناول ہے داستویوسکی کا. تو وہ میں نے پہلے پرنٹ کیا, آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے ناول. تو اس وجہ سے جو کچھ لکھتے تھے وہ ہم پرزرو نہیں کر پائے. بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو ابھی چھپا نہیں ہے, یا چھاپنے کے مراحل میں ہے پھر بھی چھاپتے نہیں ہیں. کیونکہ اس میں ایک بات ہے کہ جب آپ چھاپیں گے پھر پڑھنے والے ہونے چاہیے. جب پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو آپ کہتے ہیں تلکت خاطر اس بلے کھا پن تفن تباہ خاطر ہے. تو اگر پڑھنے والے ہوں گے پھر ان کو پتہ چلے گا. ابھی آپ نے شروعات کی محرم کے حوالے سے, تو ایک شعر جو آپ نے کہا, ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. میں اسے بتا رہا ہوں کہ کتنے ہم اگنورنٹ رہتے ہیں. بہت بڑا سرمایہ ہے جو رسائی ادب ہے, مرثیہ ہے, نوحہ ہے, جو ان دنوں پیش کیے جاتے ہیں. تو یوزولی جب میں بچہ تھا تو نوحہ یا مرثیہ شروع ہوتا تو سوئچ آف کرتے تھے کیونکہ سمجھ نہیں آتا تھا. میں جب انچارج بن گیا اس کا تو میں نے کہا نہیں, پھر میرے پروگرام کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر میں اس کو ترسیل نہ دوں, اگر یہ لوگ سمجھ نہ پائیں. تو ہم نے اس میں چینجز کرائی. ہم نے کہا کہ نہیں, آپ پہلے اسپوکن ورڈ میں بتائیے, پھر آپ اس کے اہل تو بہت ہی کم لوگ تھے, لیکن ہم نے اس میں کوششیں کر لی تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے. اسی طریقے سے جب آپ کچھ لکھیں گے وہ لوگوں تک نہ پہنچے تو فائدہ کیا ہے. میں نے مرثیہ کا ذکر کیا, میں ایک مرثیہ سے ہی شروع کرتا ہوں. ایک ہمارے مرزا ابو القاسم مرثیہ نگار ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. یہ دیکھیے کیا معیار تھا, کیسے لکھتے تھے. سپن تہند زن قصر کسرائے کفرس تقصیرہ. یہ دیکھیے کیا ہے. سپن تہند زن قصر کسرائے کفرس تقصیرہ تحت شانس عالم الغیب زان پانے. تحت شانس عالم الغیب زان پانے بخشنس بشیر النذیرس تمام زمام اختیارو. بخشنس بشیر النذیرس تمام زمام اختیارو چھتس معجز خاص آمے زانن تہ ساری خاص آمے. یہ یم ساتن فکر ترن بوزن وول سہ کر ریڈیو بند, سہ کر سوئچ آف ٹیلی ویژن, یہ بوزن کہیں امس مت توٚر امیُک ہر طرف فکر کہیں. لہذا چھِ اَسہِ کوٗشِش کرٕنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کہ یُس اَسہِ کٲشرِ زبٲنۍ ہُنٛد مادٕ چھُ, یُس اَتھ منٛز مواد چھُ, سُہ چھُ لُکن تام واتُن لُکن تام. کینٛہس حدس تام یُس تُہُنٛد پنُن ٹینیور اوس تتھ منٛز تہِ روٗز تۄہہِ یِہے پرایورٹیٖز کہ یہ متن, یہ مادٕ, یہ سرمایہ گوٚژھ لُکن تام واتُن. اتھ متعلق زانو أسۍ بیٚیہِ انشاءاللہ. ناظرین محترم, اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے, واپسی پر اور گفتگو کریں گے شمشاد کرالواری صاحب سے. اب بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے. محبت وہی جو دل سے ہو,
बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। आज के हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जो है बड़े सदाकत से जिए हैं, फ़िक्र ज़बान के सरमाया है और दोस्तोयेव्स्की जैसे आलमी अदीब के बड़े ही एक बेंचमार्क बुक क्राइम एंड पनिशमेंट का तर्जुमा करने वाली एक महान हस्ती। क्योंकि आपने दोस्तोयेव्स्की का जिक्र किया, दोस्तोयेव्स्की एक ऐसा राइटर है जब इसको पढ़ता है इंसान तो ज़हन के उस सतह, नीचे वाली सतह तक जाता है वो कि इंसान इस किताब में गुम जाता है। जो क्राइम एंड पनिशमेंट है एक ऐसी किताब है जो इंसान के कई पहलुओं की तरफ जो है हर पहलू की तरफ जाता है। पहला सवाल ये कि आपने इस किताब को क्यों चुना तर्जुमे के लिए, और दूसरा सवाल ये कि इस किताब का जब आप तर्जुमा कर रहे थे तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? क्योंकि जो मुझे मालूम है, इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि आपने 1986 में तर्जुमा शुरू किया और 2010 में कंप्लीट किया। काफी समय लिया आपने, तो क्या प्रोसेस रहा पूरा, हमें बताइए जरा। क्या चैलेंज? एक्चुअली मैं रेडियो से तर्जुमा नशर कर रहा था। हमारे अवतार कृष्ण रहबर साहब थे, अच्छा। वो कश्मीरी तारीख पे प्रोग्राम कर रहे थे पेश, तो उन्होंने मुझे तारीख हसन का तर्जुमा एक बाब दिया। तो ये नशर हुआ। ये जब नशर हुआ तो मुझे मोतीलाल साकी, हमारे बड़े बसर सरबरावरदा क्रिटिक हिस्टोरियन, वो क्या नहीं थे, मल्टीपल फैसेट्स थे उनकी लाइफ के, तो उन्होंने कहा अगर ट्रांसलेशन करना है तो आप दोस्तोयेव्स्की का क्राइम एंड पनिशमेंट कर लीजिए, हमें जरूरत है, हमें रूसी अदब है नहीं। अच्छा। तो उस हिसाब से मैंने वो शुरू किया था। तो फिर मैंने ये कंप्लीट किया जल्द ही, उसमें ज्यादा टाइम नहीं है, पहले पढ़ना पड़ा, इसके बहुत सारे तराजुम हुए हैं, इसको समझना है। हाँ, तो शुरू किया मैंने, फिर मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, उसमें तबादला हो गया। जब मैं वापस यहाँ गया तो मैंने अभी कहा कि कितना बिजी हो गए हम, इस वजह से ये रह गया। फिर जब मैंने दौरान सर्विस ही इसको कंप्यूटराइजेशन के लिए दिया, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है, वो मैंने उन्हें बड़ी जल्दी से दिया, ये सिर्फ 4 साल लगाए। मैंने उनको शुक्रिया किया है कि 4 साल के बाद भी 4 साल के बाद दिया। तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। आज मुझे ये हैंडीकैप महसूस हो रहा है कि अगर आपको कुछ छापना लिखना है तो आपको कंप्यूटराइजेशन खुद आनी चाहिए। नहीं आएगी तो आप मोहताज है दूसरों की मदद के, तो आपके काम पूरे नहीं हो सकते हैं। मेरे पास बहुत सरमाया है। मैं एक बताऊं कि जो भी छपा हुआ है, उसमें कितने पापड़ बेलने पड़े वो हम जानते हैं, क्योंकि उनके पास काम बहुत है। इधर से बहुत सारे लड़के इसमें आते नहीं हैं या बच्चियां आती नहीं है। जो भी आते हैं, जब उनका फ्री टाइम होता, लेजर टाइम होता, उसमें जो ही कुछ एंगेजमेंट हो गया तो छोड़ देते हैं। इसके लिए कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा। जो इसमें लगे हुए हैं वो बहुत ही अच्छी कमाई भी कर रहे हैं, सर्विस भी। जी, युस ये वोनु तुह तर्जुमुक जिक्र करू तुह, येले तर्जुमुक कुन शाह पारस करान, अदब पारस करान पन्ने ज़बान मज। काशिर ज़बान बड़ अख कदीम ज़बान, यत पन अख सरमाय छु। ये न सिर्फ अख ज़बान यत मज फिरान, बल्कि आलमी फिक्र अत मज जज्ब कर। अत मज कम चैलेंजेस ब्रोह अत मज वारिया चैलेंजेस। सान ज़बान यस बुनियादी प्रेत कह ज़बान पन्ने महलवो को हिसाब फबान, पन्ने ज़रूरियात हिसाब फबान, अल्फाज तमी हिसाब यवान। तो सोन यह जन ये वादी हूं यत वो यह चौक छु, यह लिमिटेड, यह बालन मज बंद। बिल्कुल। तो ये रूद गो पे तुम वो अह कहन तस वन वार लॉर्ड्स, कह तुथ देवता युस जंग खतर जानवन, मज युथ कहन वार लॉर्ड ये कहन, यह अमन जाय रूज गो पे, ठीक है। तो ये शीन बालन हज कथा
یمن دریاون ہٕنٛزِ روٲنی ہٕنٛز کتھ یِہے تصوفٕچ کتھ کیازِ تِمو چھُ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے للنومُت یِہوے توحید تہٕ تصوف تہٕ اتھ زبٲنۍ منٛز چھُنہٕ یِم زن باقٕے تِم طلاق یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ یتھ ناولس منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تۄہہِ ووٚنوٕ کٔیی مےٚ ووٚنوٕ اتھ منٛز چھُ سورُے بہٕ چھُس راوان کہِ اتھ منٛز چھِ سانہِ أزکہِ معاشرٕچ یِہے چھِ بجرٕچ آسان یِہے دٔلیٖل تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ فِکر چھِ اَنٕنۍ یتھ منٛز تۄہہِ چھُ پتہٕ وٕچھُن کہِ اتھ سۭتۍ کیاہ چھُ مےٚ رلاو یہ تۄہہِ پننہِ آیہِ تراوُن تۄہہِ چھُنہٕ ٹرانسلیشن کرُن کہِ تُہۍ چھِو لفظ کران ٹرانسلیٹ تُہۍ چھِو فِکر کران ٹرانسلیٹ تُہۍ اگر سُہ کٔرِو أتی چھُ تُہنٛز تخلیقی ذہن کامہِ لگان اگر تۄہہِ سُہ اتٮ۪تھ استعمال کرو بہٕ وَنو تۄہہِ انگریزی پٲٹھۍ چھِ باے یہِ کٔمِس چھِ أسۍ وَنان لڑکا مگر کانٛہہ وَنہِ ہی از ماے باے أمۍ کیٛاہ ووٚن یہِ چھُ مےٚ بچہِ یہ نیچو اگر تُہۍ ؤنِو تٔمۍ کیٛاہ ووٚن یہِ میرا لڑکا ہے أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان ہے یہِ چھُ مےٚ لڑکہٕ مگر نیچو لڑکہٕ تہٕ بیٚیِس سٕنٛدِس لڑکس تہِ وَنو نا أسۍ باے دَ باے چھُنہ یہِ چھُ اَتٮ۪تھ وٕچھُن یہِ کتھ کانٹیکسس منٛز چھُ وَنان یِم چیٖز چھِ مُختٔلِف یِم زن تُہۍ پٔرِو پٔرِتھ گٔژھِو پتہٕ یہِ پانہٕ سرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ییٚتہِ چھُ اَسہِ رشین ڈپارٹمنٹ تمیُک ہیڈ آف دِ ڈپارٹمنٹ مسٹر مفتی تِمو ییٚلہِ یہِ ناول پٔر پتہٕ سمکھوس بہٕ تِمن کینٛہہ ٹایم گٔژھِتھ اکہِ لٹہِ تِمو ووٚن مےٚ تُہۍ کٔژِ پھِرِ چھِو رشیا گٔمٕتۍ بہٕ چھُس نہٕ گوٚمُت کینٛہہ دوٚپُن نہ ناول چھُ مےٚ وَنان تُہۍ چھِو تَتہِ سٲرسٕے پھیٖرمٕتۍ مےٚ دوٚپُس نہ سُہ چھُ یہِ کہِ مےٚ چھِ یہِ پٔرمٕژ پیٖنتہِ پتہٕ سٔرمٕژ یہِ کمہِ حسابہٕ آسہِ تہٕ تمہِ حسابہٕ چھُ أکِس ٹرانسلیٹرس واریاہ مرحلہٕ یِوان مگر ییٚلہِ پتہٕ أمِس ایکسپیرینس گژھان چھِ مُشکِل چھُنہٕ أمِس باسان کینٛہہ أمِس گژھِ پتہٕ پننہِ زبٲنۍ ہُنٛد سورُے آسُن پتہ بہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن یہِ اتھ منٛز آپرٲیِتھ یہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن بہٕ ایڈجسٹ کٔرِتھ کٲشِر زبٲنۍ چھِ سۄ خصوٗصیت کہِ یہِ چھِ سارنٕے چیٖزن ایڈجسٹ ہٮ۪کان کٔرِتھ جذب کران اتھ منٛز چھُنہٕ وۄپر کِہیٖنۍ مگر پنٕنۍ پرٛزنت چھنہٕ تراوان کِہیٖنۍ سۄے چھِ امِچ خصوٗصیت امیُک پرٛانٮ۪ر امیُک دٔریر کہِ اتھ پٮ۪ٹھ آیہِ مُختٔلِف ولگتٕنۍ دُلت آیہِ اتھ پٮ۪ٹھ واریاہ مطلب کٲشِر زبان چھِ پکان مگر فارسی چھِ دربٲرۍ زبان کٲشِر زبان چھِ پکان سنسکرت چھِ اہم زبان تتھ ٲسۍ ونان یہِ ہسا چھِ دیوتان ہٕنٛز زبان ٹھیٖک چھا اہم زبان سون تھکُن لایق سرمایہِ تتھ منٛز تہٕ یِتھے کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پٔکۍ پتہٕ دربارن منٛز چھُ فارسی زبان مگر یپٲرۍ چھِ اردوٗ سرکٲرۍ زبان اتھ منٛز چھُ کٲشُر پکان تہٕ تُہۍ کٔرِو اندازٕ یہِ کٲشِر کۭژاہ گژھِ آسٕنۍ باقی برٕژ زبان یۄس یہِ یوٗت ویترٲیِتھ ہٮ۪کان وۄنۍ دِتو تُہۍ أزچہِ یتھ سچویشنس پٮ۪ٹھ نظر یتھ منٛز بدلے اَسہِ نمتہٕ پٮ۪ٹھ حالت بدلے نا اتھ منٛز آیہِ مُختٔلِف الفاظ مُختٔلِف تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس چھا اَسہِ باسان وۄپر کرٛیک ڈاوُن یہِ چھُنہٕ باسان یہِ چھُ باسان اَسہِ پننہِ زبٲنۍ ہُنٛد لفظ اَسہِ چھا باسان اتہِ ہسا کوٚرُکھ گرینیڈ حملہٕ کوٚرُکھ گرینیڈ چھا باسان اَسہِ یُس وۄپر زبٲنۍ ہُنٛد لفظ یِم کٔرۍ اَسہِ ایڈجسٹ چھِنہ یِتھے کٔنٮ۪تھ یِم سٲری لفظ اتھ سۭتۍ رِلیٹِڈ چھِ تِم چھِ سٲنۍ زبان وتراوان یہِ چھِ پکان ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یہِ زبٲنۍ ہُنٛد حُسن مےٚ چھُ تمہِ ساتہٕ دُکھ گژھان ییٚلہِ کانٛہہ ونان چھُ ہے مےٚ نہ حظ تران کٲشُر فِکری ییٚلہِ کٲنٛسہِ مےٚ چھُ أکِس مضموٗنس منٛز لیوٗکھمُت اگر کٲنٛسہِ کٲشُر ترِ نہٕ فِکری کینٛہہ تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ حق یہِ وَنُن کہِ بہٕ چھُس کٲشُر سٲنۍ زٮ۪و چھِ اَسہِ پنٕنۍ پرٛزنت یِم اَسہِ وٕنکیٚس سٲنۍ برادری ہٕنٛدۍ بٲے سانہِ سماجُک اکھ حصہٕ یِم دُنہیٖکٮ۪ن مُختٔلِف حِصن منٛز چھِ پھٲلِتھ نمتہٕ پتہٕ یِم درٛاے توٚتام ٲسۍ نہٕ أسۍ کٕہٕنۍ مانان ییٚتہِ نیرُن یِم درٛاے تِم چھِ تتہِ کٲشرِ زبٲنۍ رٲچھ کٔرِتھ پننہِ حساب مگر سانہِ پٲے ہٕنٛدۍ نفر یِہُنٛد بچہِ چھُ تۄہہِ یِمن تتہِ ماحول بدل چھُ تِمن نِش مۄکلے سُہ سرمایہِ مۄکلے نا تہٕ ییٚمِس پنٕنۍ زٮ۪و مۄکلے تٔمِس مۄکلے پنٕنۍ پرٛزنت لہذا چھُ یہِ رچھِنۍ پیٚوان پننہِ پرٛزنت تتھ منٛز چھُ تھوڑا مےٚ باسان غلطی سانٮ۪ن یِمن انسٹِٹیوٗشن ہٕنٛدۍ تہِ فیملین ہٕنٛز تہِ کیازِ تۄہہِ کٔرو میانہِ جنریشنٕچ کتھ ییٚلہِ بہٕ سکوٗل ٲسٕس گژھان بہٕ ہٮ۪مہٕ نہٕ سکوٗلُک ناو مشنری سکوٗل بوٚڑ بار ییٚلہِ أسۍ تتہِ کٲشِر زبانہِ منٛز کتھ ٲسۍ کران الگٲبن اَسہِ ٲسۍ فاین کران اَسہِ ٲس پتہٕ پنٕنۍ پاکٹ منی پیوان دِنۍ تہٕ أسۍ ٲسۍ کھوژان کہِ یوٗتُے چھُ گرِکٮ۪و دیُتمُت کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یہِ تہِ چھُ وۄنۍ دیُن ایز اے فاین ایسا ہے کہ انسٹیٹیوشنز کا بھی ایک رول ہے بالکل چھُ تتھ ذمہٕ دار تِم مگر تِمے یوت چھِنہٕ ذمہٕ دار کینٛہہ تِمن اوس پنُن مِشن پکناوُن تۄہہِ ووٚنوٕ پانے مِشن سکوٗل تِمن اوس پنُن مِشن پکناوُن سُہ پکنوو تِمو تِمن بیٛاکھ محنت چھِ تِہنٛز یہِ کہِ تِمو کوٚر تعلیٖمہِ خٲطرٕ اَسہِ نَیہِ تعلیٖمہِ خٲطرٕ اَسہِ کٔرۍ تِمو ماٹِویٹ اَسہِ پٔرِتھ تِمو کٔر محنت تمہِ خٲطرٕ مگر أسۍ گٔے کینٛہہ نفر یِم سٲنۍ زِٹھۍ اوکُن گٔے
تم گئی متنفر پنس یہ تمن سوری پتہ یل کنس کت کران دن ہے کاشر کیا کاشر لیک یہ نہیں کہین سوری یی جٹا مسکرلا کاشر جٹ مسکرل کی مے ون تھی ون مرسی ہند دت مے حوالہ ات مز کس جٹ مسکرل ات مز کیا یہ فارسی شاعرو وونمت یہ عربی شاعرو وونمت یہ پورا ات سما باندھنا ات مز اللہ تعالیٰ سن تعریف ات مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوری ات مز سرمایہ ان ژورن مصرن مز یہ قاشر زبان ہند بطور مگر ہمو باسو نسا یہ کن یہ باسو اس کہ یل میں انگریز تگہ کرن تیل چھس سماجس مز عزت وول اگر میں توگ نہ کرن تمی موجود یم سات زٕ نفر پانوی لڑائی کران اوتان قاشر پہ کران یکدم سوئچ اوور کران یا اردو یا انگریزس ام دعوت دان تمہ سۭتۍ پن ذات راوان بالکل شمشاد صاحب اریبان اس نقطہ یہ اجاگر کور بہت ریسنٹلی اکس سکول اونر ست کت کران اس کریکولمس پہ کت کران دپن اس نہ سینس آف بلانگنگ بچن مز کہین دمس تھی کیا ایز اے پارٹ آف کلچر کیا تھی بچن پرناوان دپن کہین دمس تیل کت کن گژھِ اجاگر تیل کت کن وتلی ہندین ذہنن من سینس آف بلانگنگ دپن مگر اخ چیز یل بہ یہ کاشر لفظ ہچناون بچہ دمہ دہ مے پیرنٹ مے نہ کاشر خاطر یور سوزمت کاشر ہچی گھر تہ ہچناون یہ انگریز تو ذمہ داری ہم سب کی ہے خطاوار ہم سب ہے اس پہ آپ سے وضاحت ضرور لیں گے ایک وقفے کے لیے رکنا ناظرین محترم ایک وقفے کے لیے رکیں گے یہ جو ڈسکشن آج ہو رہا ہے زبان و ادب کے حوالے سے اور جو کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں شمشاد کرالواری صاحب یہ جاری رہیں گے اب بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے محبت وہی جو دل سے ہو بات وہی جو دل سے کہی جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ عبادت وہی جو دل سے ہو دعا وہی جو دل سے نکل آئے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ جین کے تو سٹھا شادمانی تو مسرت آز تشریف فرما جناب شمشاد کرالواری صاحب ویٹرن براڈ کاسٹر رائٹر خیر تہندِ خاطر تہ یہ گفتگو بڑ سود مند تو اس خاطر زیادہ کیازِ براڈ کاسٹنگ سۭتی وابستہ اس زیادہ ونکن زانو ادب طے کرت بوزان یُس زن اَسہِ یِم چیز بکار یِن پننس سفرس خاطر شمشاد صاحب تُہۍ ٲسِو زبٲنۍ ہُنٛد ذکر کران اتھ منٛز چھُ اکھ چیز یُس تۄہہِ کنٹِنیو اوسوٕ کرُن سُہ تہِ کٔرِو تُہۍ سۭتۍ یہِ کہِ آز یُس أسۍ براڈ کاسٹنگ ہُنٛد طرز تہِ چھِ وٕچھان أسۍ چھِ اکھ ہائبرڈ زبان بولان ییٚلہِ اکھ جملہٕ پرو اتھ منٛز چھِ زٕ لفظ آسان کٲشِر زٕ چھِ آسان اردو زٕ چھِ آسان انگریز تہٕ یُس یہِ نہج تبدیل گٔے براڈ کاسٹنگ ہٕنٛز تہِ اتھ متعلق کیٛاہ چھُ تُہُنٛد وٕچھو یہِ گژھِ یِم چھِ زبان چھِ وٕنکٮ۪س تیز رفتٲری سان پکان سٲری نفر پرٛٮ۪تھ جایہِ ہٮ۪کن نہٕ یِم چیٖز روٗزِتھ پرٛانہِ لایہِ کینٛہہ تۄہہِ چھُ نٔیِس زمانس سۭتۍ پکُن تۄہہِ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فارسی زبان چینج ٲس گژھان پتہٕ کٲشرِس کُن یِوان ٲسۍ سٲنۍ شٲعر مےٚ چھُ تمہِ ساتُک اکھ نُسخہٕ اکھ لوٚبمُت سُہ چھُنہٕ وُنہِ کُنہِ تٲریٖخس منٛز درٕج مگر سُہ تہِ چھُ پرنٹڈ فارمس منٛز تٔمۍ چھُ پننِس پیترٕ سٕنٛدِس فارسی کلامس کوٚرمُت کٲشُر ترجم کٲشُر ترجم چھُنہٕ کوٚرمُت مگر اتھ منٛز چھُ تٔمۍ گۄڈے ووٚنمُت کہِ مےٚ ہسا چھُ افسوس اسہِ گٔیہِ فارسی زبان یۄس سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ مٔدٕر زبان چھِ یہِ ہسا گٔیہِ اسہِ ییٚتہِ ژھٮ۪نہٕ تہٕ وۄنۍ ہسا چھُس کوٗشِش کران کہِ مٲلۍ سُنٛد پیترٕ سُنٛد یہِ معرفت گوٚژھ واتُن لوٗکن تام پتہٕ چھُ تٔمۍ اتھ منٛز فارسی تہِ تھوٚومُت کٲشُر تہِ تھوٚومُت فارسیس سۭتۍ سۭتۍ یعنی دۄشوے ہُہ تہِ روزِ رلہٕ تہٕ یہِ تہِ روزِ ییٚمہِ ساتہٕ براڈ کاسٹنگ منٛز تُہۍ گٔیو تۄہہِ چھُو نوجوان تۄہہِ نفر یِم بوزان چھِ تۄہہِ چھُ مےٚ ہیوٗ نفر تہِ بوزان ٹھیٖک چھا تہٕ بولان چھِو تُہۍ زبان یہِ گژھِ ہُمِس تہِ وَیہِ وٕنۍ آسٕنۍ ییٚمِس تہِ وَیہِ وٕنۍ آسٕنۍ وۄنۍ یُس مےٚ ییٚتیُک لِٹریچر پروگرام چھُ یُس ادبہٕ خٲطرٕ پروگرام زبان ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ پروگرام سُہ چھُ الگ یہِ چھُ ییٚمہِ پروگرامٕچ نوعیت چھِ الگ أسۍ چھِ اردوٗ تہِ کران انگریٖزی ملٹی لنگول پروگرام تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ زبان کٔرِو یہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ ادبہٕ خٲطرٕ استعمال کٔرِتھ کینٛہہ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ اَسہِ چھُ ییٚتہِ اکھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تَمیُک ناو ووٚن نہٕ بہٕ کینٛہہ تِمو کوٚر یِہوے سٹایل استعمال اکھ لفظ تہٕ کوٚر جملہٕ تتھ ووٚنکھٕے پتہٕ یہِ ہسا گوٚو تمیُک سٹایل
تمو کوٚر سٹایلی سُے یا مختلف جایَن چھِ وٕنکیٚس أسۍ یُس موبایل چھِ استعمال کران تُہۍ وٕچھِو موبایلن بدلو انگریزی زبٲنۍ وٕنکیٚس غلبہٕ أمۍ بدلو تتھ تہِ اوٚن أمۍ صاف کیازِ وۄنۍ چھُو تُہۍ لیکھان گریٹ تُہۍ کیٛاہ چھِو لیکھان GRT GR8 گریٹ یہِ کۄس لینگویج چھِ یہِ شارٹ فارمن منٛز یہِ اچھا أکِس مُلکس منٛز دِژٕکھ یہِ قرار صحیح لینگویج یہِ ہسا چھُ وۄنۍ بچن پاے دِیِو سا یِمن یہِ کرنہٕ تُہۍ ہیٚکِو کٔرِتھ مگر پرٛٮ۪تھ کُنہِ مےٚ ہسا ووٚنُن کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم کینٛہہ یہِ کٔرِنۍ کٲم زبان دان یِم چھِ زبٲنۍ ہٕنٛدۍ یِم زن سوشل کلچرل ایکٹیوسٹ چھِ پنٕنۍ کٲم تھاوٕنۍ تِمن چھُ تۄہہِ تام یہِ واتناوُن یُتھ تۄہہِ دۄشوٕنۍ چیٖزن ہُنٛد پتہ آسہِ پتہٕ ییٖتیاہ تۄہہِ ضروٗرت آسیو تُہۍ کٔرِو تَمہِ حسابہٕ استعمال اَسہِ چھُ سُہ سرمایہِ واریاہ راوان واریاہ رومُت یُس اَسہِ نِش موٗجوٗد چھُ ٹھیکُن لایق سرمایہِ اَمی کِنۍ کہِ اَسہِ ہیٚکہِ نہٕ تِم سارے زبانہٕ پکنٲوِتھ کینٛہہ أسۍ یِمو واپس تُہنٛدِ تخلیٖقی کامہِ کُن اکھ کوٚروٕ تۄہہِ دوستویسکی سٕنٛد ناول یہِ ترجمہٕ بیٚیہِ کم کامہِ چھِ کامہِ چھِ واریاہ یہِ زن مےٚ پرنٹ فارمس منٛز کوٚر امہِ پتن کوٚر مےٚ تۄہہِ چھُ یہِ چھِ حجٕچ کِتاب یہِ تہِ ہاوو أسۍ آز تھاوو أسۍ تمام کِتاب یہِ چھِ حجس پٮ۪ٹھ لیٖچھمٕژ یہِ چھِ مےٚ واریاہ لیٹ لیٖچھمٕژ اتھ منٛز چھُ عنوان وٕچھِو تُہۍ اتھ چھُ حج اور درسِ حج کیازِ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ مےٚ سپٕز سعادت مےٚ اوس دوست اکھ چھُ مےٚ جناب ولی وحیٖد صٲب بیٚیہِ چھُ عبدالرشیٖد ڈار ییٚتہِ یِم چھِ اتھ سۭتۍ وابستہٕ مگر یِمن سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گوٚوُس یِمو ووٚن دوٚپُکھ أسۍ چھِنہ حٲج بہٕ وٕچھان کمہِ حساب چھِ کران اگر تُہۍ وٕنکیٚس تہِ واریاہن حاج صٲبن یِم زن اورٕ آے یا یِنہٕ وٲلۍ چھِ تِمن ؤنِو تُہۍ وَن سا ہے حج پنٕنۍ دٔلیٖلہ تِم چھِ ونان ہے بہٕ کیٛاہ ونے ژےٚ اَسہِ اوسُے انتظام واریاہ اصل گاڑِ آسے AC واجنہِ تہٕ بتہٕ شُمار نہٕ کینٛہہ تیوٗت انتظام فروٗٹ صبحس تہٕ شامس گرِ چھُنہٕ تیوٗت آسان ٹیلی وِجن کمرس منٛز لٔگِتھ AC کمرن منٛز یِم چھِ سٲرٕے یِہے دٔلیٖل ونان یہِ چھُنہٕ مگر درسِ حج یہِ ما چھُ درسِ حج یہِ ما گوٚو امہِ خٲطرٕ یہِ میلہِ أمِس بمبیہِ منٛز یہِ میلہِ أمِس کٔشیٖرِ منٛز اِلا ماشاء اللہ کانٛہہ نفر خال کانٛہہ یُس ونان چھُ بہٕ چھُس یوٚت آمُت صرف مےٚ گوٚژھ یہِ رٲضۍ روزُن اِلا ماشاء اللہ یہِ چھُس بہٕ ونان ایکسپیرینس واریاہن گژھِ یہِ بوزُن مُشکِل تمہِ موٗجوٗب لیٚچھ مےٚ یہِ کِتاب درس اور درسِ حج بہٕ دِمہٕ اکھ مثال امہِ خٲطرٕ کیازِ گۄڈٕ کر یِہے کتھ أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ ؤری لگ بگ مٲنِو تُہۍ 20 لچھ 30 لچھ حج کٔرِتھ یِوان سماجس منٛز چھےٚ کانٛہہ تبدیٖلی یِوان تیٚلہِ گژھِ نہ تبدیٖلی یِنۍ سماجس منٛز چھنہٕ تبدیٖلی یِوان کِہینۍ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ فٲیدٕ ہاں فرض ووتنکھ مگر پتہٕ چھا أسۍ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کران اَسہِ چھُ پتہٕ تمی حسابہٕ پکُن تہٕ سُہ پہلوٗ نظرِ تل تھٲوِتھ ٲس مےٚ یہِ کِتاب بیٛاکھ کِتاب چھِ اَسہِ تُہنٛز یہِ چھِ دانہِ زٕ سیر یہِ چھِ اتھ چھُ لیکھِتھ تاکشی شِو شنکر پلے یہِ چھِ زبردست ملیالم ناول امیُک چھُ مےٚ اتھ ترجمہٕ کوٚرمُت یہِ اوس ساہِتیہ اکیڈمی یہِ چھِ بالکل اَسہِ پننہِ سماجٕچ عکٲسی کران بہٕ یُس چیٖز تُلان چھُس تتھ چھِ آسان واٹھ کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنگہٕ پننِس سماجس سۭتۍ ہسٹری سۭتۍ گۄڈٕ چھِ یِوان راتھ یہِ تہِ چھِ ساہِتیہ اکیڈمی ہُنٛدٕے اساینمنٹ اوس مےٚ تہٕ یہِ چھِ کنڈ شارٹ سٹوریٖز اچانک اکھ سمرن تہٕ اتھ کوٚر مےٚ یہِ ترجمہٕ گۄڈٕ چھِ یِوان راتھ یِم چھِ اتھ منٛز چھِ خاص کٔرِتھ یِم زن زنانن مُتعلق مسٲیل چھِ تِم اُجاگر کرناوٕنۍ سماج سون کیٛاہ چھُ سانٮ۪ن یِمن اہم یُس زن سماجُک پہیہِ چھُ اتھ نسبت کران تہٕ یہِ چھِ انگلیات یہِ چھِ گُجرٲتۍ ناول تہٕ اتھ کوٚر مےٚ ترجمہٕ یہِ چھُ اساینمنٹ یہِ چھُ اتھ چھِ انگلیات تہِ تھٲوِتھ تہٕ مےٚ چھُ کوٚرمُت اتھ وۄپر شُر أسۍ چھِ زٕ چیٖز چھِ وۄرٕ شُر تہٕ وۄپر شُر اتھ چھُ انگریٖزی ترجمہٕ تہِ گوٚمُت تتھ منٛز چھُ لیکھِتھ وۄرٕ شُر مگر یۄسہٕ ناول ونان چھِ یۄس کتھ چھِ یہِ چھُ وۄپر شُر وۄرٕ گوٚو یُس کُنہِ نتہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ تۄہہِ رِلیٹڈ آسہِ زنانہِ ہُنٛد چھُ یا مردٕ سُنٛد چھُ پتہٕ گوٚو خانٛدر نوٚو پتہٕ چھُ اتھ منٛز یہِ ہُمہِ سُنٛد بچہِ تہِ ییٚمِس خٲطرٕ چھُ وَرٕ ہُمہِ سُنٛد بچہِ ییٚمِس خٲطرٕ ہُمہِ سُنٛد بچہِ وَرٕ مگر یُس نہٕ ہُمسٕے چھُ پنُن نہ چھُ ییٚمسٕے پنُن یہِ چھُ یِمو اوٚنمُت
گرٕ نہ اڈاپٹ کوٚرمُت کِہیٖنۍ یہِ چھُ کٲنٛسہِ سۭتۍ ییٚمِس یہِ سۭتۍ چھُ أمِس تہِ چھُنہٕ پَنُن یُس رچھان چھُس أمِس تہِ چھُنہٕ پَنُن پَتہٕ چھُس بیٛاکھ وَنان ہے تھوٚو یِمو وۄپَر بَلایا گَرَس منٛز وۄپَر چھُ یہِ چھُ سُہ. اچھا کیونکہ ترجمے کی ہم بات کر رہے تھے دوستویسکی کا ترجمہ آپ نے کیا تو آپ ایک ٹرانسلیٹر ہے اور ٹرانسلیٹر کے بارے میں بہت سا کچھ رائٹرز نے کہا ہے لکھا ہے آرگیومنٹس ہے تو جب یہ ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس میں اور ایک پوئٹ میں کیا فرق رہتی ہے؟ دیکھو پوئٹری تو الگ معاملہ ہے وہ تو اس کے اپنے اوزان ہے ردیف ہے قافیہ ہے کئی لوگ اس کے تو عروض کی پابندی ہے نثر میں تو آپ کو وہ نہیں ہے اب تو شاعری میں بھی شاعری ہوتی ہے نثری شاعری کرتے ہیں سیدھے نظم لکھتے ہیں تو وہ فرق ہے شاعری الگ ہے. اب کئی لوگ ایسے ہیں جو مسجع عبارت لکھتے ہیں جو بالکل سجی ہوئی عبارت ہوتی ہے تو شاعرانہ ہمیں یہاں ایک ہیں محمد یوسف ٹینگ صاحب ان کی جو نثر بھی ہے لگتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو رنگ وزن واجن تو لیکن جب آپ پڑھیں گے پھر مجروح رشید کی پڑھیے شاد رمضان کی پڑھیے فاروق فیاض صاحب کی پڑھیے جو نا اب میں نئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو ان کے مقابلے میں پھر رفیق راز کو پڑھیے وہ یہ سبھی لوگ جن کا میں نے نام لیا شاعری بھی کرتے ہیں اور نثر بھی لکھتے ہیں. شاعری الگ ہے نثر الگ ہے تو اس میں ان پہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اس میں. ہاں جو انہوں نے کہا تھا کہ ڈیفیکلٹی کیا ہے ڈیفیکلٹیز تو دونوں چیزوں میں اس میں تو آپ کو عروض و قواعد کی پابندی ضروری ہے. اگر آپ نثر نہیں لکھیں گے تو اس میں وہ قید نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو کیا وہ ایڈیم وہ فکر معلوم پڑتی ہے کہ وہ کیا ہے. یہ ٹرانسلیشن جو ہے آپ اس کو ایک الگ آرٹ سمجھتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ میننگ ایک ٹیکسٹ کا ٹرانسفر کر رہے تاکہ لوگ ان تک پہنچے وہ ایک الگ چیز ہے کیا آپ اس کو ایز اے آرٹ لیتے ہیں؟ یہ آرٹ ہے نہیں یہ آرٹ ہے میں بتاؤں گا اس میں میں نے ابھی کہا نا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں دو عورتیں آپس میں یہ زنان آسان نہیں ہے آپس میں دکھاتے ہیں کہ میں بڑی ہوں آپ کیا ہیں. ہاں ایک تو کرایہ در ہوتی ہے اور دوسری لینڈ لارڈ لیڈی ہوتی ہے. یس یہ کرایہ داری یہ صرف تھکان آسان امس مجھے گورنرس ستن خاندارس اوسمت یارانہ بہ کرناو یت کن بہ کرناو یتھے کن ہمس چھنا پتہ امس کیا امس چھن کرایہ تہ ملان یہ چھن کرایہ تہ مے ہکان دت یہ امس یتھے یہ تھان یہ مے چھ اتھ مز گوٚمُت اسلام مے پھرے پھتی کس دو وتی مے کوٚر أکۍ پتہٕ انجری دوٚپُن یہِ کتھ حظ کوٚرُتھ ژےٚ ترجم پھرے پھتی مے آو اصل مگر مے اوس اتھ فاروق فیاض صاحب پروفیسر فاروق فیاض محفل مز تمس ترجم چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ کران ییٚلہِ سُہ ترجمہٕ کرو تیٚلہِ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد فن وٕچھِو بہٕ چھُس بیسِکلی ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ریڈیوَس منٛز پٔرمننٹ نوکری میٖج تہٕ بہٕ اوسُس گۄڈٕنیتھ اناونسر تمہِ پتہٕ اوسُس بہٕ نِوٕز ریڈر ٹرانسلیٹر آل انڈیا ریڈیو دِلہِ خٲطرٕ تہٕ ٹرانسلیٹر چھُس بہٕ تمہِ ساتہٕ آمُت سلیکٹ کرنے تتہ اوس پیوان انگریز پہ کٲشُر کرُن لہذا روٗد مےٚ یہِ تتہِ پٮ۪ٹھٕ چالوٕے پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ییٚتہِ مےٚ ووٚن ٲدۍ کینٛہہ پروگرام ٲسۍ اَسہِ پیوان کَرٕنۍ بہٕ کتہِ اَنہٕ ہا تیوٗت میٹیٖریل بہٕ چھُس نہٕ تیوٗت بوٚڑ وٮ۪دوان کینٛہہ تیوٗت عٲلِم کینٛہہ بہٕ کتہِ اَنہٕ ہا تیوٗت میٹیٖریل کہِ بہٕ کرٕ ہا دۄہس 2-2.5 گنٹہٕ نشر سُہ اوس مےٚ پیوان مختلف کِتابہٕ پرنہِ بہٕ اوسُس ٹرانسلیشن کران کٲشِر پٲٹھۍ بہٕ ووٚن تۄہہِ بہٕ اوسُس اکھ پروگرام کران زُوَن پاے ماحولیٲتی پروگرام ماحولی بیدٲری خٲطرٕ پروگرام زُوَن پاے چھُ مےٚ تتھ تھوٚمُت ناو سُہ چلیو 15 ؤرین مےٚ ووٚن سُہ گوٚو سپانسر تہِ پتہٕ یُس زن انوارمنٹ بورڈ چھِ تِہنٛدِ طرفہٕ تِمو ووٚن مےٚ دوٚپُکھ یوٗت اَسہِ پرنہٕ وِزِ یہِ سخت باسان چھُ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ ساینس تہٕ تیوٗت چھُ اَسہِ یہِ خۄش کران چانہِ ذٔریعہِ بوزنہٕ یا سُہ چھُ سہل بناوان بوزُن چھُ سہل بناوان یُس زن لوٗکن ترِ فِکرِ اگر بہٕ سُہ تِتھے کٔنۍ کرٕ تِمنٕے ٹٔرمٕزن منٛز سُہ تُہۍ بوزی نہٕ سُہ خۄشک گژھِ ٹرانسلیشن چھُنہٕ سُہ چیٖز کینٛہہ کہِ تُہۍ ؤنِو کہ اتھ یُس لفظ چھُ مےٚ گژھِ اتھ یِہوے لفظ آسُن بالکل صحیح چونکہ اریبا تہِ چھِ اَسہِ انگلش لٹریچر سٹوڈنٹ مےٚ چھُ یِمن توٚرمُت کاغذات برادران تہِ
अच्छा सो खर तुम तर्जुम वन कि तुम करो अत इस्तेमाल फुरे फति ये सह गालिबुन शार ट्रांसलेट कोर्मुत खत लिखेंगे गर्च मानी कुछ न हो हम तो हैं आशिक तुम्हारे नाम के तक तमो लिखमुत खत लिखो मानी कहमत आशिक चानी नाम तो ये जो हमारा ये अंदाज देखिए ट्रांसलेशन की खसूसियत यही है कि एक तो सिमिलैरिटीज भी हों लेकिन उसमें खुद भी अपनी एक अफरादियत, आपको टेक्स्ट भी बदलना है जी, इसका मतलब जो है ओरिजिनलिटी बदलनी नहीं चाहिए, वो नहीं बदलनी चाहिए। बहुत होते चूंकि आप इस पर ज्यादा बात चली तो रशियन एम्बेसी यस तिमन कल्चरल हाउस दहली तो तिमो कोर मेनिस ऑनरस मज तत प्रोग्राम ब्रोह निवान 3 रतन रशिया अच्छा अत यह जन यह कर बे नेहरू सोवियत लैंड अवार्ड मिलान पत ये सात बाइफिकेट गो रशिया USSR तो सह मोक्लो सह कसाई तो तिमो न्यूज बह तौर कल्चरल हाउस मज तिमो कर 3 घंटन पे मे सत इंटरेक्शन तिमो वोन यह सोन दस्तोविस्की क्या बात तिम को खुश गसान सही बात ये सोन चीज बेस जाए मुतारिफ गसान तिथे कन गसान खुश ये सात सन तुम वो अख्तर महिदीन सब ट्रांसलेशन तिहस पन तो तथ मूल अवार्ड वेरी रिसेंट अवार्ड अंग्रेजी जबान खतरा रिकॉग्निशन यह जरूरी तो अगर वो सीधी सुधी कर ट्रांसलेशन तेल तब सह मज कह फन यह फन गस तब दपान इब्तिदा की तेरे कसीदे से अब ये मुश्किल करें कहाँ से गुरेज तो आपके इतने पहलू हैं मगर आज बनाओ इस कत यकीनी क्योंकि तुहिल फरमाइश करान कि शार बोजन तो यूजुअली शार बोजना कह मगर आज इंशाल्लाह बोजो शार तह नश मगर गोड रुको नाज़रीन मोहतरम एक वक्फ बापत तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन की। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और आज के हमारे मेहमान से बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे रोजगार का सेगमेंट जो हम आपके लिए ले आते हैं हमेशा की तरह संडे को। आइए वो सेगमेंट मिलकर देखते हैं, उसके बाद बाकी हिस्सा गुड मॉर्निंग जैन का आगे चलाएंगे। नाज़रीन मुकर्रम, सुबह खैर। रोज़गार के मतलाशी अफराद के लिए रोज़गार से मुतलिक चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। मॉर्निंग रोज़गार का आगाज करते हैं इस नोटिफिकेशन से। नाज़रीन, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड JNK UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से नायब तहसीलदार की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 75। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ग्रेजुएट के अलावा उर्दू जुबान की जानकारी रखता हो। तनख्वाह का स्केल 35,900 1,13,500 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.jkssb.nic.in से रुजू करें। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 266। जिन स्ट्रीम्स में ये असामियां पुर की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20 असामियां, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स 21 असामियां, फाइनेंस 21 असामियां, लीगल 20 असामियां और डॉक्टर्स 14 असामियां। उम्मीदवार की उम्र 21 और 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। तनख्वाह का स्केल 50,925 96,765 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 3 जुलाई 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.nationalinsurance.nic.co.in। नाजरीन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असम की कुल तादाद 541। उम्मीदवार की उम्र 21 और 30 साल के दरमियान होनी चाहिए।
तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन तनख्वाह का स्केल 48,480, 85,920 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.sbi.co.in। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख श्रीनगर J&K यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से डिस्ट्रिक्ट कार्डर ड्राइवर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए दरखास्तें तलब करते हैं। असम की कुल तादाद 13। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तालीमी काबिलियत मैट्रिक, इसके अलावा उम्मीदवार के पास LMV, HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। तनख्वाह का स्केल 19,963,200 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jkhighcourt.nic.in। नाजरीन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत कॉलेज के मुख्तलिफ शोबाजात में असिस्टेंट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट लेक्चरर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। जिन शोबाजात में ये असामियां पूर्ण की जाएंगी उनकी तफसील यूं है: इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, फिजिक्स, ह्यूमैनिटीज और मैथमेटिक्स। इस जमीन में ऑफलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2025 है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरखास्त जाती तौर या बज़रिए रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट इस पते पर जमा कराएं। प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चक भलवाल, जम्मू। मुकम्मल तफासिल के लिए कॉलेज की वेबसाइट www.gcetjammu.org.in मुलाहजा फरमाएं। और अब रोजगार से मुतल्लिक आखिरी नोटिफिकेशन। नाजरीन, डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट J&K को J&K के यूटी के मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजों में एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत लेक्चरर्स और टीचिंग असिस्टेंट्स की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। जिन मजामीन में ये असामियां पूर्ण की जा रही हैं वो यूं हैं: एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो रिसोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फंक्शनल इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, फिशरीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज, कश्मीरी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, पर्शियन, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, संस्कृत, सेरिकल्चर, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, उर्दू, वाटर मैनेजमेंट, ज़ूलॉजी और वेटरनरी टेक्नोलॉजी। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.directorcollegesjk.in। नाज़रीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले शुमारे में रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे और इस वक्त आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कापरा साहब, ये रोजगार से जुड़ी मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए। दपा अक लट वो रही सबन अकिस फंक्शन मज तिमन पुछुक कि वन क्या नश थेकुन लायक, दोपन अगर अस नश वो थेकुन लायक कह जबान में सह ये जुर्म तो सजा। तो तम की तखलीक कार ये ब्रो के तशरीफ फरमा जनाब शमशाद क्रालवर साहब, बड़ मशहूर तो मरूफ ब्रॉडकास्टर, ऑथर तो राइटर। शमशाद साहब, कह जबान हज अहमियत पे करो तुम कत कि यह सन शनाख्त, यह सन प्रजनत। स्कूलन मज मुतारिफ त आमज कर करिकुलमस मज परनावने त सरकारी स्टेटस सरकारी जबानों मज वन कित कन बच्चे वनान कि स्कूलस मज फाइन करान
آج ہیکن تہ کٔرِتھ کینٛہہ نہ ہیٚکہِ مول ؤنِتھ کہِ ہے تُہۍ کیٛازِ چھِو پرناوان یہِ أمِس مٲلِس ترِ تمہِ پتہٕ فِکرِ ییٚلہِ أمِس یہِ وٕنکٮ۪س کٲشِر زبٲنۍ ہُنٛد رس موٗجوٗد چھُ ییٚلہِ یہِ تہِ مۄکلٮ۪س پتہٕ ییٚلہِ نہٕ یہِ کُنہِ جایہِ ہیٚکہِ نہٕ أسۍ ٲسۍ اَکہِ دۄہ فاروق عبداللہ یِم زن چھِ وٕنکٮ۪س پارلِمنٹ ممبر چھِنہ تہٕ یِمن ووٚن مےٚ اَکہِ دۄہ تُہۍ چھِو حظ کٲشُر کران یہِ چھُ گٮ۪وان تہِ اصٕل أمِس چھِ آواز تہِ اصٕل واریاہ دوٚپمَس تُہۍ چھِو کٲشُر کران دوٚپُن ییٚلہِ کُنہِ لٹہِ گربان ہُنٛد ناو ہیوٚتُن دوٚپُن ییٚلہِ تٔمِس تھی اَسہِ پانہٕ ؤنۍ پھِرکتھ آسہِ کَرٕنۍ کٲشِر پٲٹھۍ یۄس نہٕ أمِس گٔژھ نہٕ فِکرِ ترٕنۍ کینٛہہ تہٕ گوٚو یہِ چھِ کُنہِ وِزِ تہِ تۄہہِ بکار لگان یہِ کٲشِر زبان یہِ گژھِ تۄہہِ پتہ آسٕنۍ لہذا پنٕنۍ بچہِ ہیٚچھنٲیِکھ اَسہِ گٔے غلطی سانہِ وِزِ اوس یی خیال کہِ نہ کٲشُر ہیٚچھو پانے کٲشُر چھُنہٕ کٕہٕنۍ زبان چھُنہٕ پانے ہیٚچھان ہاں أمِس چھُ امیُک گرامر سٹرکچر تران پانے فِکرِ یہِ چھُ أمِس سہل گژھان مگر یِم زن واویلز چھِ یِم گژھن أمِس پتہ آسٕنۍ یِم چھا مےٚ پروناوُنس کَرٕنۍ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ باسہِ کٲشرِس چھُ بٔڑ بدقٕسمتی أمِس ووٚنُکھ ژےٚ چھی نہٕ واویلز تمہِ حسابہٕ ادا کَرٕنۍ کِہیٖنۍ ژےٚ چھِ نہٕ اَمِچ ضروٗرت کِہیٖنۍ امیُک نٔتیٖجہٕ چھُ نیران کہِ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ یِہوے اردوٗ چھُ کران ہاں یہِ چھُ وَنان اردوٗ ٹھیٖک چھا تہٕ أمِس چھُ تلفظ نیران الگ یِمو پتہٕ یہِ سوٚر یِمو پتہٕ یہِ ہیوٚچھ اَسہِ چھِ واریاہ پننِس سماجس منٛز تِم یِم زن ییٚمہِ ساتہٕ اردوٗ پٲٹھۍ کتھ کران تِم چھِ باسان تِم چھِ اہلِ زبان کۭتیاہ چھِ تِم تہٕ لہذا پنُن بچہِ گژھِ ہیٚچھناوُن کٲشُر تہِ گرس منٛز کتھ کَرٕنۍ کٲشِر اَسہِ چھِ ییٚتہِ ڈوگری برادری تِم چھِ گرس منٛز بہٕ چھُس تتہِ روٗدمُت واریاہس کالس گرس منٛز چھِنہٕ تِم کٕہٕنۍ بدلہٕ کتھ کران ڈوگری کران دُکاندار پانہٕ ؤنۍ ڈوگری کران پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أسۍ چھِ سورُے وٕچھان مگر أسۍ چھِنہٕ تہِ کران کینٛہہ خٲر یہِ چھُ اکھ لمحے فِکرِ اَسہِ سارنٕے خٲطرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پَزِ اَسہِ سونٛچُن تہٕ امیُک خیال تہِ تھاوُن تہٕ ٲخری کینٛہہ مِنٹ اَسہِ نِش کلام یژھو تُہُنٛد بوزُن کانٛہہ شاعرانہٕ کلام تۄہہِ ووٚنوٕ پانے کہِ بہٕ چھُس نہٕ بوزناوانٕے کیٛازِ بہٕ چھُس نہٕ شٲعرن منٛز تیوٗت وُترُن لایقٕے تہٕ لہذا چھُس بہٕ پننِس پانس تھاوان عزتھٕے تہٕ بہٕ بوزناو گۄڈنٮ۪تھ اکھ یہِ لیٚچھو مےٚ اردوٗ پٲٹھۍ اوسُس بہٕ لیکھان تہٕ اَتھ منٛز اوس مےٚ لیوٗکھمُت یہِ چھُ مےٚ پٔرمٕژ أکِس مُشٲعرس منٛز اب نہ رنجو غم رہیں گے زندگی میں ہم کو جینے کا قرینہ آ گیا تہٕ اَتھ چھُ مےٚ یہِ سا یہِ اکھ شعر یِوان بہٕ لاسٹُک اکھ تیری رحمت ہے برسوں سے مجھے تیری رحمت ہے برسوں سے مجھے موت کی وادی میں جینا آ گیا ہے یہ چھُ پننہِ سچویشنُک ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ٲسۍ ییٚتہِ روزان تہٕ أتھۍ منٛز چھُ مےٚ بیٛاکھ پیوٚمُت یہِ چھُ اَمہِ کِنۍ وَنان کہِ اردوٗ اوسُس بہٕ لیکھان حسن تو سرفراز باقی ہے عشق بھی دل نواز باقی ہے عشق کی دل نشین عنایت سے دل میں سود و گداز باقی ہے ظلم پہ ظلم سہتے ہنستا ہوں ظلم پہ ظلم سہتے ہنستا ہوں جلوے دل نواز باقی ہے پتہٕ ترٛوو مےٚ یہِ تہِ لیوٚکھ مےٚ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اردوٗ والٮ۪ن سۭتۍ مُقابلہٕ کٔرِتھ کٲشرِس منٛز نہٕ اردوٗ کیٛاہ کران تہٕ بہٕ وَنہٕ کٲشُر تہِ بہٕ وَنہٕ بہٕ چھُس دَپان یَتھ منٛز چھُ اَسہِ شٲعری مُتعلق وَننہٕ آمُت کہِ ہے ییٚمہِ سۭتۍ چھَنہٕ کَرٕنۍ شٲعری چھِ کَرٕنۍ مگر یہِ آسان حقیٖقت بیٲنی پتہٕ کِتھ کٔنۍ تَگہِ تۄہہِ یہِ کَرٕنۍ مےٚ چھُ اکھ لیوٚکھمُت کینٛہہ شعر وٕچھتھٕے ترٛاو سۄ ناو بایا بُتھِ چھُے پرٛاران واو بایا شیٖشِو ہیر چھے کوٚت بدراکھ پٮ۪ٹھٕ چھے کھورن کھراو بایا یہِ چھُ نمتہٕ کِس دورانس منٛز لیوٚکھمُت فردن فردن یارٕز ترٲو یارٕز ترٲو غرضن چھُم سہراو بایا رَژھِ رَژھِ تیزی کووُک تاف وَلہٕ یِم گُمہٕ شہلاو بایا یہِ ہیٚچھ نہٕ مےٚ پتہٕ کنٹِنیوٗ کٔرِتھ اَمہِ کِنۍ کینٛہہ کیٛازِ مےٚ چھِ پانس أنٛدۍ پٔکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ شٲعر تَتٮ۪تھ تِمن سۭتۍ مُقابلہٕ کَرُن اَسہِ مشرب نَے یاداش لگے لوٗٹہٕ کٔنِو داش نداش لگے کٔر نہٕ کٔرٕے
कर्म करी तान बागै पन्ने वजूदच कर्म करी तान बागै पन्ने वजूदच तोति नमन हेतन जहीं त्राश लगे तोति नमन हेतन जहीं त्राश लगे मेंबरन पेट युस छु परान दूर गामस वाज मेंबरन पेट युस छु परान दूर गामन वाज शहर बाशन सु छु परान फाश लगे वाह यह वस बासान यह नमत अकनमत मज मे लिखमुत यह तो नत सात मे कोर यह बुजुर्ग तो अम क्या लिखान मे दोस लिखान मज मज दोपन क्या मे वोन अमिस दोपस कोर्थम यह दिल देवान जानान कथाकार नत सर्वे खरामान जानान कथाकार दोपन यह कुछ अगर न छुई कह गस लिखुन तो गस लिखुन यह पोज आ बह पर अख शेर गुलन दामन गोमुत तंग दिलन दोप गुलन दामन गोमुत तंग दिलन दोप शुभा शीशस नखई संग दिलन दोप। क्या बात है, हम परवरिश लोह कलम करते रहेंगे जो दिल पे गुजरती है हम करते रहेंगे। तो हम सठा सठा शुक्रिया आयो सैनिस प्रोग्रामस मज हालांकि यम कथ डिसाइड कर कथन पे दोमुत कि करो तज़किर तुंद आय न सारे कथ कर मगर यह तशनलबी गि रोजन यु जन तुम बे मधु करो तो बे सब्दो मुस्तफी तुंद सठा थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस दिलचस्प गुफ्तगू को आपने देखा और इसमें ज़बान का जिक्र आया, इसमें ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्रामिंग का जिक्र आया और इसमें जो हमारा ये असासा है इसको कैसे हम तहफ़्फ़ुज़ बख्शें और अपनी आने वाली नस्ल तक पहुंचाएं उसका जिक्र आया। उम्मीद है कि आप सब इस पे नज़रसानी करेंगे और ख्याल करेंगे। आज हमें इजाज़त दीजिए, मुझे और रीबा को प्रोग्राम को कंक्लूड करने का वक्त आ गया है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे&के। खाइबर सीमेंट